नमस्ते, टेस्टले यहाँहरूलाई सम्पुटर लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी शरीरका अङ्गहरूको नाम पढ्न गइरहेको छु र यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है त। ल है त अब हामी आजको पाठतर्फ लागौं। शरीरका अङ्गहरू। शरीरका अङ्गहरू। शरीरका अङ्गहरू। 류기 차세. 류기 차세. 류기 차세. Parts of body. Parts of body. Parts of body. शरीरका अङ्गहरू। 류기 차세. Parts of body. कपाल यानी केस। कपाल, केस। कपाल, केस। टा, टा, टा। हेयर, हेयर, हेयर। निधार, निधार, निधार। टालवा, टालवा, टालवा। forehead, forehead, forehead। कान, कान, कान। ना, ना, ना। ear, ear, ear। नाक, नाक, नाक। ना, ना, ना। nose, nose, nose। मुख, मुख, मुख। खा, खा, खा। mouth, mouth, mouth। आँखा, आँखा, आँखा। मिक, 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 मिक। आई, आई, आई। टाउको, टाउको, टाउको। गो, गो, गो। head, head, head। oat, oat, oat। chew, chew, chew। lips, lips, lips। जिब्रो, जिब्रो, जिब्रो। चे, चे, चे।
tongue 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 दांत 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 सो 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 teeth 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 काटी 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 चिंपा 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 neck 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 काँधा 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 पुंपा 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 shoulder 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 छाती 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 टांगखोक 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 chest 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 pet 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 ढोखोक 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 stomach 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 हाथ 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 लाग्पा 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 hand 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 पाखुरा 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 लाग्नार 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 arms 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 खुट्टा 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 कांपा 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 leg 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 घोड़ा 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 poumon 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 knee 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 आंवला 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 जुमो 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 finger 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 अनुहार 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 तोंपा 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 face 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 जीव 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 सुक्पो 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 body body body
बढी। धन्यवाद। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनलाई नभुल्नु है त।